Ya, mohon maaf kalau gua pakai kaos dalam doang karena emang lagi gerak gitu ya. Sekarang waktunya reaction dan ya. Anime dan. Harus ada animenya. Dan doang nanti dikira baca manganya. Nah, kenapa gua bikin reaction dan karena emang gara-gara Bleach ya. Gua kan lagi nonton Bleach lagi gitu kan, nonton animenya yang emang udah tayang gitu ya. Itu men-trigger gua nonton anime lainnya gitu. Dan gua dengar bahwa ini anime keren dan bagus gitu. Dan yang gua bikin penasarannya itu karena absurdnya kata orang itu ini anime absurd banget gitu, jadi itu yang bikin gua tertarik. Seabsurd apa ini anime gitu, gua nggak tertarik dengan kata kayak bagus kerennya karena emang kayak Demon Slayer, Jujutsu yang emang bagus gitu, gua nggak peduli gitu loh. Anime yang gua nonton aja Bleach aja udah bagus, ngapain gua nonton yang lain gitu loh yang emang gua tertarik. Nah karena ini ada kata absurdnya, jadi gua emang bener-bener menarik gitu kan. Nah, dan juga mungkin ada beberapa anime, tapi gue nggak menjanjikan itu ya, Kak. Dan juga plus ini penting, jika views gue ya di bawah 20, di bawah 20 untuk kedepannya gitu ya. Mungkin cuma sampai season 1 doang ya untuk gua reaction ini anime karena emang gua nggak mau terlalu energi gua itu kebuang sia-sia karena emang ya emang gimana ya, lu udah buat sesuatu tapi nggak ada yang nonton kayak percuma juga gitu kan, buang-buang waktu, energi, sama kota lu juga gitu kan. Dan ini emang gua bakal singkatin untuk reactionnya karena emang gua minimalisir untuk uploadnya biar nggak sampai 500 MB gitu atau 300 MB lebih gitu karena ya juga hemat kota gitu. Bakal dan juga bakal kualitasnya mungkin nggak sebagus kayak reaction reaction orang lainnya gitu ya. Jadi ya itu aja. Oke, gua akan skip untuk intronya ya. Let's go. いい加減やらしてくれるならいいぜ。ダブホ代はそっち持ちで。Be, langsung langsung ini ya berantem. Oke oke. Kameranya bagus ya untuk ambilan kameranya. Gua suka gua suka. Ah, tuh. Itu MC-nya berarti. こっちみんな気持ち悪い。これもあるよ。中に磁石入れてみ。痛いっしょこれ。Oh, 何読んでんのそれ。kenapa? Pada takut ya? せーの Pada takut. なんか言うんだてめえ。綾瀬さんみたいな人が自分に話しかけてくるなんてもうそれしかありません。なんか勘違いしてねえか。別にあんたと仲良くしたいとかないから。さっきのは忘れて。自分が言ってるのはこれです。大統領はすでに火星に行っていたペガサス計画の全容となんでオカルト好きなんですね。ああ、うち。に認め宇宙軍を再編成しました。 OST-nya sih enak. どう考えても宇宙戦争に備えてますよ。もう言っていい Oh, dia ネッシーの最新 dia si cowoknya ini gara-gara si MC-nya deketin si cowok ini jadi ini ya apa ya, salah paham mungkin ya gitu. Terus dikira emang mau berteman sama dia gitu. Padahal mungkin memang ada jiwa-jiwa kayak kayak bangsat nih, ada yang bully nih kayak oke, gua samperin gitu ya buat ngelindungin gitu. Tapi ininya malah kayak hmm
ada yang mau berteman sama gue gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Art style-nya sih gokil. Namanya apa sih art style yang kayak simple gini? Kayak itu mob. Kalau kata gue sih kayak mob. Cuma ini lebih oke-nya lagi daripada mob gitu. Kalau mob kan lebih ini apa sih namanya mulus gitu ya animasinya. Kalau ini ada ya yang bagusnya lah untuk pewarnaannya maksud gue gitu. はい。お二人と舐めないでください。 Dia percaya hantu, dia percaya け alien. どうちのばあちゃん霊媒師。何？あんた除霊って見たことある？超やばいから取りつかれた人が痙攣を起こすんだよ。痙攣は病気でも起きますから幽霊がいる証明にはなりませんよね。だったら宇宙人に UFO 乗せてもらったことあんのかよ。議論が飛躍しすぎですよ。バカなんですか？ Baru pertama kenal langsung berantem. 高倉健は諦めてオタク系にしたんだ。見て、あんななりふり構わない感じ。じゃないわ。だったら勝負しようぜこら。もし幽霊がいるってなったらあんたはうちのパシリにするからね。見せてやりましょう UFO いや UAP。 もし見ることができたら綾瀬さんだってパシリになってもらいますからね。 Oke. こっちはどうなのさ。 Hah? Wait. Gue ngeliat kayak bayangan apa と gimana? した論拠があるかどうかで Itu ada yang gerak, cowok. そんな Ini nih. こっちはどうなのさ。 Tuh, ada yang gerak, cowok. Siapa itu? つきました。 Oh, sekarang ini dia yang hantu. Oke. スポット。 Itu さて証明してやりましょうか。幽霊なんかいないってこと。おい、まさかビビってんじゃねえだろうな。ちなみにそこ絶対出るってネットで有名なとこだから。 langsung ya disambut gitu. Oke, di zoom. シャイボーイこの瞬間に。 大声出すのが一番。 よくもさっき偉そうに言えましたね。 Waduh. さっきまでの態度を変えて幽霊見たことないのに信じてる。 Boleh juga ya tadi animasi untuk pencahayaannya ya. おばあちゃん霊媒師だって言ったじゃん。 Itu medium. おばあちゃん子だったし、両親いないからさ。そうだったんですか。何神妙になってんだよ。おまじないのせいで好きな子に嫌われたって。ひどいこと言った気がする。おばあちゃんに。そっから最近まで口聞かなかったし、おまじないもやめた。でもね、他人にうちの家のことバカにされるとムカつくの。 Apa? Akan marah kalau おまじないもやめた。でもね、他人にうちの家のことバカにされるとムカつくの。 ya jelas. それで気づいた。好きな子に嫌われたのが嫌だったんじゃなくて、好きな子にばあちゃんをバカにされたことが嫌だったんだなって。 Ya. 本当はおばあちゃんのことも霊媒師って仕事も特別感あって好きだった。でもうちなんかを引き取ってくれてシャキシャキしゃべるね。 Apa ini? Kenapa di zoom? Udah nih. Musuhnya kah apa? Atau gimana ya? 綾瀬さんはなんか。 Telapak. Telapak darah. Kaki. Siapa itu? Udah mulai. Iya. おっぱい吸わせてやるからよ。口もっとしゃぶらせろ。Sulit aja. Waduh. 自分の見間違いっす。ただのエロいおばあちゃんに遭遇しただけ。 絶対抜かれちゃダメだって。顔もババアにかけっこで負けたら呪われるんだよ。 Uh.
bagus banget. Anjay, ke glitch gitu. 嘘でしょ今からそっち向かうからちょっと待ってて Glitch. Ini kah? Alien kah? 何あれほんとやめてほしい Kok pada musuh-musuh banget? 我々はセルポ星人惑星セルポから来たのでそう名乗って Aliennya masa terus hantunya juga mas. 我々は友好的な人たちです。友好的なやつは女の子を裸にしたりしねえんだようちの服どこあなたシーナです。今からセックスします。あなたとセックスした後、子宮やバナナを摘出して研究します。Ay, 付き合っちゃったけどちょっとだけは守り抜いてきたんだよまだ見ぬ高倉健のために守り抜いてきた低層こんなキモい宇宙人 anjir. Ya, wah sama-sama mesum. Di sana sama di sini juga gitu. ムラムラしてもらうために最高始めましょう。電話 Eh, タイミングの悪いいや人がいるようで。 apa itu anjir? What the fuck? Uh,何者ですか。スマホを使って侵入してくるとはあんな技術我々にもない。バナナをください。キモロッコン。早い。年齢が定まらない。我々の大切なバナナをこのバナナ泥棒セルポ式食料法。 ini animasinya sih bagus sih, cuma 的な人は初めてです。我々は人間と友好関係を結んで gak bisa berkata-kata gocok. あげますよ自分のだったら何でもずっと宇宙人に会いたかったんだからこちとら友達がいないから宇宙人なら友達になってくれるんじゃないかって小学生の頃から空に向かってずっと UFO 呼んでたんですよでも来なかったいくら呼んでも自分のとこには現れてくれなかったんだ人間には暇つぶしにいじめられて宇宙人には気にも留められない誰も自分の存在を認めてくれなかった Si. 化け物になったなんて Uh. はい。 Waduh. やっぱ無理っぽいですちょっと諦め早くないあなたのような凶暴な人、友達にはなれません。それから我は男の人より女の人の方が好きです。もう一度ムラムラしましょう。毎日バカ友達 Ya, cowok ini absurd banget, cowok. Tapi ininya bagus sih, 悪いもんが近寄って view-nya. まずお腹の下に力を入れて嘘綾瀬さん超能力使えたんですかいやうちもびっくりだなんと私の念力が押し戻される。なぜだ。まさか脳波を刺激しすぎたせいで女の人のチャクラが開いてしまったのか。本物だったおばあちゃんは本物の霊媒師だったありがとうおばあちゃんこれなら燻製男ぶっ飛ばせるわ Boleh. Bulannya itu bohongan. Bulannya bohong. オカルト君大丈夫こっから逃げるよ
dia expert ya. ターボババア何者だてめえ。呪いが解けてないババアが来るババアこいつのあそこ返せ Itu kenapa ada cowoknya? やばいとりあえず脱出しないと死ぬしっかりしろこのバカ逃げるぞ Uh. Udah, bro. Keren, animasinya keren. って信じるわ宇宙人てか言うなんでドキドキしてんの Nah, lo mampus lo. たまたま高倉健のセリフを言ったからびっくりしただけ一旦落ち着け私ねえそういえば名前なんだっけうち名前覚えるの苦手でさ Ayo lo. 高倉健です Hah? Bentar. Ya, seperti itulah reaction gua ketika nonton anime dan ya. Sangat terkejut gitu ya mengenai apa isi dari kontennya dan ini gitu loh. Ceritanya juga kayak gimana ya seperti itu tadi ya. Bengong, nggak bisa berkata-kata gue, bener-bener absurdnya yes kerasa gitu ya. Karena alien sama setan ini dicampur gitu di satu dunia gitu ya. Terus ya udah kayak gitu. Biasanya kan ya udah horor aja gitu loh. Supernatural aja. Dan alien ya udah alien aja. Tapi ini digabung. Jadi ya gitu. Absurd banget. Bahkan kayak mesum semua ternyata ya. Ini kayak alien mesum, setan mesum. Absurd banget, bener-bener absurd. Dan itu approve ya. Kalau kata gue itu approve banget. Absurdnya emang luar biasa. Sampai bengong gue itu sih, gila, mantap. Gue suka dari konsepnya gitu ya. Dan untuk animasinya juga bagus, gue suka banget. Kayak ngingetin gue Mob Psycho sama apalagi ya, pengambilan kameranya juga keren banget untuk kamera shootnya gitu loh. Dan untuk namanya pewarnaannya sih gua nggak terlalu apa sih bisa komentar ya, karena terlalu apa sih ya, datar matte banget ya. Biar ini sih, biar namanya animasinya biar mulus gitu ya, karena jangan terlalu banyak warna yang ditaruh di situ nanti susah gitu ya. Mending ya udah warnainnya itu kayak matte aja gitu. Nah ya gitu sih, itu benar-benar kalau kata gue sih ya cukup bagus. Gua tertarik gitu ya. Gue nggak ngikutin hype, cuma gue dengar orang dari Facebook apa dari mana IG kalau nggak salah, nggak tahu lah, antara dua itu gitu ya. Itu unik terus juga absurd. Nah itu gue tertarik tuh, makanya ini gue nonton dan keren. Apalagi ya gue komentar untuk OST-nya sih ada beberapa yang bagus, ada yang kurang kalau kata gue sih. Nggak begitu ngena aja gitu ya. Dan untuk beberapanya ada yang kena gitu ketika lagi santai pas lagi di sekolahan, itu juga lumayan lah untuk OST-nya gitu. Sekali lagi ya, udah 10 menit gue ngomentarin ini doang. Kalau view-nya di bawah 20, ya udah gua coba bisa sampai season 1 doang ya. Terima kasih, bye bye.